चलिए आइए। जनाब सलीम अंसारी साहब, एग्जीक्यूटिव मैनेजर के आज हमने आपके एम्बुलेंस सेंटर की थोड़ी सी देखा क्या कुछ है, तो बड़े खुशी हुई कि माशाल्लाह आपकी इतनी बड़ी फ्लीट है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इतनी अच्छी फ्लीट है जो कि पूरे मेरे ख्याल में कराची में दूसरी फ्लीटों से भी बेहतर नज़र आई मुझे, जो कि जिस हिसाब से आपने उसका स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। तो थोड़ा सा आप उसको थोड़ा सा ब्रीफ और मुझे बता दीजिए उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये मुबारकबाद का मुस्तहिक हम लोग नहीं हैं। सबसे मुबारकबाद के मुस्तहिक जो है वो क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई हैं। उन्होंने हमें ये विज़न दिया, उन्होंने हमें ये बताया, इक्वलिटी का तरस दिया। उन्होंने हमें ये बताया कि लोगों की खिदमत अगर की जाए तो कैसे की जाए। उन्होंने हमें बताया कि डिस्क्रिमिनेशन से हमेशा अवॉइड करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर शख्स के साथ मसवाना सलूक हो। और आज यही वजह है कि हम लोग यहाँ पर अपनी एमरजेंसी सर्विसेज को तमाम लोगों के लिए ओपन टू ऑल, कोई भी किसी भी नस्ल, रंग, मज़हब कोई भी हो, फ़िरका हो, पॉलिटिकल एफिलिएशन कोई भी हो, सबके लिए ये एम्बुलेंस सर्विसेज है। और तमाम लोगों को हम कहते हैं कि जो लोग हैं, आवाम हैं, आवाम ने भी हमारे साथ बहुत ताउन किया। ये एम्बुलेंसेज उनकी ही डोनेशन से आई है और लिहाजा हमें फ़ख्र है कि हमारी आवाम भी ऐसी है कि वो हमारी एक दफ़ा कहने के ऊपर उन्होंने हमें इतनी सारी एम्बुलेंसेज दी। और इस सिलसिले में ये है कि जहाँ तक क्वालिटी का है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इसमें हमारे तमाम जितने भी एम्बुलेंसेज हैं सब में ऑक्सीजन मौजूद है। सब में कराची में और किसी भी दूसरी जो कंपनीज़ हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाउंडेशंस हैं, ट्रस्ट्स हैं, उनके उसमें मौजूद नहीं है और ऑक्सीजन नहीं मौजूद है। और हमारा जो ड्राइवर है वो ट्रेंड है, जो कि सर्टिफाइड है रेस्क्यू में और इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। तो उसको फर्स्ट एड की आपने तरबियत दी हुई है? जी, तरबियत दी है हमने। ये तरबियत का एहतमाम हाईवे पुलिस ने, फायर ब्रिगेड ने और सिविल डिफेंस ने किया है। और उस ट्रेनिंग का हम एक और मज़ीद रिफ्रेशर कोर्स भी अनकरीब शुरू करने वाले हैं, जिस सिलसिले में हमने हाईवे पुलिस, सिविल डिफेंस और फायर ब्रिगेड से दोबारा रब्ता कर लिया है। और अनकरीब इन द नेक्स्ट अबाउट 2 वीक्स हम दोबारा रिफ्रेशर कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो ट्रेनिंग इनको दी गई है वो ये भूलें नहीं और उसी तरीके से काम करें जो कि जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है कि वो पैरामेडिक्स का रोल अदा करें और लोगों की जान बचाएं। क्योंकि जैसे कि शरीयत में है, मज़हब में है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो हमारा नस्बुलैन यही है। तो ये आप ये एम्बुलेंस सर्विस पाकिस्तान के किस किस हिस्से में ले जाना चाहते हैं? और आपके हॉस्पिटल्स भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं, तो इनका क्या प्रोग्राम है? ये सिर्फ सेंटर ही महदूद रख रहे हैं या आगे भी ले जाने का आपका प्रोग्राम है? जी, हमारा जो फ्यूचर प्लानिंग तो ये है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में हमारी एम्बुलेंस सर्विस, हमारा ब्लड बैंक, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी मौजूद हो। और इस सिलसिले में जो सबसे मेजर बैरियर है वो फंड्स की अदम दस्तयाबी है। हमारे पास इस वक्त तक इतने फंड्स मौजूद नहीं हैं कि हम इसको इतने बड़े लेवल के ऊपर एक्सपेंड कर सकें। लेकिन जैसे ही हमारे पास फंड्स की का कोई अरेंजमेंट होगा, हम मुल्क के तमाम शहरों में वो चाहे वो सिंध का शहर हो, चाहे वो बलूचिस्तान के शहर हो, चाहे वो सूबा सरहद हो हमारा, चाहे वो हमारा पंजाब हो, सब जगह पर हम लोग अपने सेंटर्स खोलेंगे। एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू करेंगे, मैयत गाड़ी की सर्विस भी शुरू करेंगे,
اسپتال بھی وہاں پر شروع کریں گے, بلڈ بینک بھی شروع کریں گے, اور لوگوں کی بھرپور انداز میں خدمت کی جائے گی, اور ان کو رسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا, اور ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا, کسی قسم کی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی, اور قائد تحریک کی ویژن کے مطابق ان سے جتنا بہتر ہو سکے گا اتنا بہتر ان کا علاج بھی ہوگا اسپتالوں میں, اور ایمبولینس کے اندر ان کو سروس بھی مہیا کی جائے گی. اس کا تو ثبوت ابھی ریسنٹلی جب آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو ہم نے ٹیلی ویژن وغیرہ پہ دیکھا تھا, اور خبروں سے ظاہر ہوا تھا کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن نے جتنی خدمات انجام دی ہیں, عملاً خدمات انجام دی ہیں, تو اس پہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی تھی. اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیے کہ کیا کچھ ہوا تھا, کس ٹائپ کا آپ نے ریسکیو ورک کیا تھا وہاں پر؟ خدمت خلق فاؤنڈیشن ہی میرے خیال سے واحد ادارہ ہے جس نے ارتھ کوئک میں, جو ناردرن ایریاز میں جو ارتھ کوئک آیا تھا اور بہت شدید وہ تھا ارتھ کوئک, اس میں پاکستان کا واحد این جی او ہے خدمت خلق فاؤنڈیشن, جس نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, اور اس نے فوری طور پہ جیسے ہی وہاں پر ارتھ کوئک آیا, فوری طور پہ ود ان 24 آورس ہم نے وہاں پر ریسکیو ٹیم سے روانہ کی, ہم نے وہاں پر ڈاکٹر روانہ کیے, ہم نے وہاں پر سرجن روانہ کیے, ہم نے وہاں پر انجینئر سول انجینئر روانہ کیے, ہم نے وہاں پر دوسرے اور انجینئر روانہ کیے, تاکہ وہاں پر جا کر لوگوں کی جان بچائی جا سکے, لوگوں کی خدمت کی جا سکے, اور وہ ملبے میں پھنسے ہوئے لوگ جو وکٹمس تھے ان کو نکالا جا سکے, اور ان کا علاج کیا جا سکے, ان کو کھانا یہاں سے ہم نے بھجوایا, ان کو ہم نے کپڑے بھجوائے, ان کو کمبل بھجوایا, ان کے لیے عارضی گھر بنائے گئے وہاں پر, ان کے لیے جو ہے ہر طریقے سے جو ممکن مدد ہو سکتی تھی, جو بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق ہم نے ان کی خدمت کی, اور قائد تحریک سے ہم لوگ مسلسل رابطے میں رہے, اور ان کی ہدایت پر جتنی ہیلپ ہو سکتی تھی ہم نے کی, اور تقریباً ہم نے وہاں پر 30 کروڑ روپیہ 31 کروڑ روپیہ ہم نے وہاں پر خرچہ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 50 لاکھ روپے یعنی 5 ملین روپے ہم نے صدر پاکستان کے ریلیف فنڈ میں بھی دیے, اور جس کی پذیرائی کے طور پر صدر پاکستان نے ہمیں تحریری شکریہ کا خط بھی روانہ کیا, وزیر اعظم نے بھی ہمیں تحریری شکریہ کا خط ادا کیا, انہوں نے ہمیں ایوارڈ دیے کہ آپ لوگوں کی جو سروسز ہیں, جو آپ لوگوں کی خدمات ہیں, از سیکنڈ ٹو نن, ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ آؤٹ سائڈ دی پاکستان آلسو. چلے, یہ بہت خوشی آپ کے یہ تمام سروس کو دیکھ کر, اور آپ ایک عملاً کام کر رہے ہیں, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور بہت خوشی ہے, اور انشاءاللہ آپ کو اللہ میاں اور بھی سکسیس دے گا اس میں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے ہمارے کام کو کی پذیرائی کی, اور آپ نے ہمارے کام کو سراہا, اور انشاءاللہ بھی ہم آئندہ بھی اس سے بھی بڑھ چڑھ کر ان کاموں میں حصہ لیں گے, اور ہم کسی بھی طریقے سے اس خدمت خلق کے جذبے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. شکریہ. تھینک یو.